अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ नौरतन रेशमी कबाब। काफ़ी अर्से पहले मैंने एक दावत व्लॉग शेयर किया था जिसमें ये नौरतन कबाब बनाए थे, तो उस वक्त से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्रॉपर रेसिपी वीडियो शेयर करें। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये सहरी के लिए एक बहुत ही परफेक्ट डिश है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो ये नौरतन रेशमी कबाब बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg बोनलेस चिकन। मैंने थाई और ब्रेस्ट मीट लिया है, आप सिर्फ ब्रेस्ट मीट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हाफ़ कप हमें चाहिए होगा मकई का आटा। आपने कॉर्न फ्लावर नहीं लेना, आपने कॉर्न मील लेना है, यानी कि मकई का आटा। और हाफ़ कप हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके अलावा 3 टेबलस्पून्स की जितनी मैं यूज़ कर रही हूँ चेडर चीज़। आप क्रीम चीज़ के 2 जो ब्लॉक्स आते हैं, जो ट्रायंगल्स आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। 2 टेबलस्पून्स मैंने ले लिया है योगर्ट यानी कि दही। और 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके अलावा हमें चाहिए होगा नमक 1.5 टीस्पून या एज़ पर योर टेस्ट। और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 2 टीस्पून्स क्रश्ड कोरिएंडर यानी कि कुटा हुआ धनिया। और 2 टीस्पून्स ही मैंने ले लिया है क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर। इसको आप बग़ैर रोस्ट किए ही क्रश कर लें। और 1 हैंडफुल मैंने ले लिया है फ्रेश पुदीना और हरा धनिया। तो ये तो हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे कबाब प्रिपेयर करने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ़ूड प्रोसेसर और इसमें मैंने चिकन ऐड किया है, सारा जो हरा मसाला है वो ऐड कर दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके बाद जितने भी आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, चीज़, योगर्ट और सारे के सारे स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इसको मैं बहुत बारीक पीस लूँगी। तो इसको मैं पीस लेती हूँ और उसके बाद आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि चिकन का जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से पिस चुका है, बिल्कुल बारीक फ़ाइन इसको मैंने पीस लिया था। और अब हम इसके बनाएंगे कबाब। तो कबाब को शेप करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें, ऑयल लगा लें हाथों पर, तो ये जो मिक्सचर है ये स्टिक नहीं करेगा आपके हाथों के साथ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इलोंगेटेड शेप के कबाब बना रही हूँ, ओवल। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह की भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। अगर आप राउंड कबाब बनाना चाहते हैं तो आप राउंड भी बना सकते हैं। मैं इस तरह के इलोंगेटेड कबाब बना रही हूँ, तकरीबन 2 इंच इनकी लेंथ होगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब शेप कर लिए हैं और 1 kg चिकन के साथ तकरीबन 20 टू 22 कबाब बन जाते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में। क्योंकि हमने चिकन में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स और भी ऐड किए हैं, सो अच्छी क्वांटिटी में ये बनते हैं 1 kg चिकन के साथ। तो कबाब सारे रेडी हो गए हैं और अब मैं इनको कर रही हूँ फ्राई। मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ इनको, और आप भी इसी तरह से शैलो फ्राई करिएगा विदाउट एनी कोटिंग। और दोनों साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो आप इनको निकाल लें। और इसी तरह से सेकंड बैच भी मैं रेडी कर लूँगी। और वी आर प्रीटी मच डन विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ नौरतन कबाब। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड स्टेप की तरफ जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे ग्रेवी।
تو یہ ہے وہ سارے انگریڈینٹس جو ہمیں گریوی کے لیے ریکوائرڈ ہوں گے۔ یہاں پر میں نے 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر کو بلینڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اور آپ کو چھلکا وغیرہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ واش کر کے بلینڈ کر لیں۔ یہ خیال رکھیے گا کہ ٹماٹر آپ کے جو ہیں وہ رائپ ہوں، اچھے ریڈ ہوں، تو اس سے پھر گریوی کا کلر بہت اچھا آئے گا۔ اس کے علاوہ جو کباب فرائی کیے تھے وہ ہمیں چاہیے ہوں گے۔ 1 کیپسیکم میڈیم سائز کی، اس کو میں نے اس طرح سے ڈائس کر لیا جس طرح ہم چائنیز کے لیے کٹنگ کرتے ہیں۔ 2 میڈیم میں نے انین لے لیے تھے، ان کو بھی میں نے ڈائس کر لیا تھا، اور 2 سے 3 ہری مرچوں کو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ کاٹ لیا ہے لمبائی میں۔ اور 2 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگا کوکنگ آئل، 2 ٹیبل سپونز میں نے لے لیا ہے بٹر، سالٹڈ یا انسالٹڈ جو بھی ہو آپ کے پاس اویلیبل یوز کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون کرشڈ بلیک پیپر، میں یہاں پر فریشلی کرشڈ بلیک پیپر یوز کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ 1 ٹی اسپون کیومن پاؤڈر، اور 3 ٹیبل سپون کریم میں نے لے لیا ہے، کوئی سی بھی ٹیٹرا پیک کریم آپ یوز کر سکتے ہیں، اور 1 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگا چلی گارلک ساس۔ تو یہ تو ہیں وہ سارے انگریڈینٹس جو ہمیں گریوی کے لیے ریکوائرڈ ہوں گے، اور اب گریوی پریپیئر کرتے ہیں۔ یہاں پر پین میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے آئل، اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیا ہے بٹر۔ آئل ڈالنے سے بٹر جو ہے وہ جلتا نہیں ہے، اور اب ساتھ ہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹومیٹو پیورے جو ہم نے بنائی تھی، اور اس کے ساتھ اس میں جائیں گے اسپائسز۔ تو سب سے پہلے اس میں ڈالا میں نے نمک، اور کٹی ہوئی کالی مرچیں، اور زیرہ پاؤڈر۔ تو یہ سارے اسپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو 4-5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ فرائی کروں گی، اور آئل تھوڑا سا جب سرفیس پہ نظر آنے لگے گا تو دیٹ مینس کہ اب یہ گریوی ریڈی ہے۔ پھر اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ساری ویجیٹیبلس، اور اس کے علاوہ 3 ٹیبل سپونز کریم، اور اگین میں اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی۔ اب سبزیاں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اور کریم، تو بس اب بہت زیادہ اس کو نہیں پکانا، ورنہ سبزیاں جو ہیں وہ ایک دم ویلٹیڈ سی ہو جائیں گی، ان کا کلر خراب ہو جائے گا۔ اور سوری مجھ سے فوٹیج مس ہو گئی ہے، کریم کے ساتھ ہی میں نے 1 ٹیبل سپون چلی گارلک ساس بھی ایڈ کیا تھا گریوی کے اندر۔ تو بس یہ ساری چیزیں ایڈ کی، اور اس کے بعد پھر اس میں نے ڈال دیے ہیں کباب، اور ان کو میں تھوڑا سا ٹاس کر رہی ہوں گریوی کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کو ڈش آؤٹ۔ تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس نورتن ریشمی کباب بالکل ریڈی ہیں، اور یہاں پر آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں، آپ پہلے سے کباب کو شیپ کر کے فریز کر دیں، اور جب کبھی بھی آپ نے بنانے ہیں تو آپ نے بس کباب کو فرائی کیا اور گریوی پریپیئر کی، ودن 10 منٹس آپ یہ نورتن کباب ہانڈی ریڈی کر سکتے ہیں۔ سحری میں ضرور اس کو بنائیے گا، پراٹھوں کے ساتھ آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی اچھا ایک دعوت آئٹم بھی ہے، تو ہوپفلی عید پر بھی آپ کی یہ ریسپی بہت کام آئے گی۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک، آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔